कराची आस तौर पर पूरे हर जगह ही पूरे मुल्क में बहुत परेशानी लोगों को होती है, सिग्नल्स पर खड़े होते हैं, 3-3 4-4 लोग आ जाते हैं और फिर वो ज़रूरतमंद है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन लोग दे ही देते हैं उनको। तो बहरहाल सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने ट्रैफिक सिग्नल्स पर ख्वाजा सराओं के भीख मांगने के खिलाफ दरखास्त पर अहकामात जारी किए हैं। अदालत ने ये पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म में कहा गया है कि कराची के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा और दीगर भिखारी, यानी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी दीगर भिखारी भी, ख्वाजा सरा हो, कोई भी हो। मेरा एक्सप्रेशन चेंज हुआ था इस बार। एग्जैक्टली हाँ हुआ था, लेकिन ये आप देखें वजाहत है, इसमें कोई भी मौजूद ना हो, ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने यह हिदायत देते हुए कहा है कि भिखारी, ख्वाजा सरा, मर्द, खवातीन और बच्चे न सिर्फ शहरियों को परेशान करते हैं बल्कि हिरासा भी करते हैं। ऐसे वाकयात हुए हैं। अदालत ने इस हवाले से कहा है कि इन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो शहरियों को परेशान और हिरासा करते हैं। अब बारी आती है वो जो हम देखे आगाज किया था ना हमने कि कानून बन गया, अब उसका निफाज कैसे होना है, इम्प्लीमेंटेशन। हाँ जी, तो वो कैसे सिंध हुकूमत। बट आपको लगता है कि ज़ुएब ये कानून पहले नहीं था पाकिस्तान में? मैं ये कह रहा हूँ कवानीन तो बहुत सारे हैं, तो था, इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। तो अब हम इसमें मजीद बात करते हैं। अली राशिद तर्जुमान सिंध हुकूमत है, अली राशिद को वेलकम करते अस्सलाम वालेकुम अली राशिद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स वंडरफुल टू सी यू एवरी नाउ एंड देन ऑन माय शो। अली ये बताइए कि क्या सिंध में ऑलरेडी ये लॉ नहीं था कि जी ट्रैफिक सिग्नल्स पे इस तरह जो आ जाते हैं लोग मांगने, तो ऑलरेडी ऐसा लॉ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई, और ये जो नया लॉ बन रहा है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? देखिए, बेगर्स के हवाले से सच सिंध में ऐसा कोई कानून नहीं था। इट वाज मोर चाइल्ड सेंट्रिक, कि जो बच्चों को भीख मांगने पे एज ए माफिया वो करना शुरू कर देते हैं और बच्चों को भेज रहे होते हैं सिग्नल्स पे के बैग, तो उसके खिलाफ हुआ था लेजिस्लेशन। मगर दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, ट्रांसजेंडर के अलावा मर्द, औरत, बच्चे, बुजुर्ग जो भी हैं, बेगर्स बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। और सिग्नल्स पे अगर आप देखते होंगे ट्रैफिक की रवानगी को डिस्टर्ब करते हैं। उसके अलावा काफी हमें पता चला है कि ऑर्गेनाइज क्राइम में भी इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल ऐसे कि कोई आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वो देखता है और फिर उसके बाद पीछे कोई स्नैचर होता है, उसको टिप ऑफ करता है कि ये है, इनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, अकेले हैं, फोन पे हैं, तो फिर वही सिग्नल पे आके आपकी मोबाइल स्नैचिंग वगैरह। तो लेकिन सवाल अली सवाल ये है कि क्या आपको सिंध हाई कोर्ट के अहकामात का इंतजार था? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, यानी आप खुद भी देख रहे हैं और आप निशानदेही कर रहे हैं क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो ये तो बहुत साल से ही चलता आ रहा है ना। तो कोई आपने सोचा नहीं कि इस कार्रवाई पहले ही की जाए इस बारे में कि इस माफिया के खिलाफ कुछ क्रैकडाउन किया जाए? जी बिल्कुल, हम तो कर ही रहे थे, मगर अक्रॉस द बोर्ड देखें, ये एक इंटरनेशनली भी हमारे लिए, ये सिर्फ सिंध में नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान की एक नई पॉलिसी आई है। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, इसकी कड़ियां जाके बहुत इंटरनेशनली भी मिल रही हैं। जी बिल्कुल, सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा हम देखते हैं पाकिस्तानी भिखारी वीजाज लेके आए हुए होते हैं, वहाँ उनका इनकम का स्ट्रीम है प्रॉपर, लाइक इट्स अ सिंडिकेट, इट्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है इसमें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल भेजते हैं एक मंसूबे, ये नहीं कि वो पहुंच के उनके पास पैसे नहीं होते, वो भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। नो इट्स अ प्लान। बिल्कुल, यू नो व्हाट, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये सब चीजें होती हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा सऊदी अरेबिया में भी, उस वजह से आपने अभी रिसेंटली काफी आपके जानने वाले भी इफेक्ट हुए हैं, यूएई में भी। जी बिल्कुल। तो इसको कब हम इम्प्लीमेंटेशन, कब हम नेक्स्ट टाइम सिग्नल पे जाएं और वो ये कब इम्प्लीमेंटेशन होगी जहां हमने नहीं नजर आएंगे? ये शुरू हो चुकी है। आप ये इंशाल्लाह आज से ही देखेंगे कि बेगर्स आपको नहीं दिखेंगे, शायद फूल बेचने वाले वगैरह, राइट, वेंडर्स देख सकते हैं। अच्छा अली राशिद, दिस इज लाइक नोन एज अ माफिया, बेगर्स का एक प्रॉपर माफिया है, इसको क्रैक डाउन करना इज नॉट एन इजी थिंग, आई एम श्योर। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज आर यू गाइस फेसिंग विद दिस? देखें, as I said, कि it's organized, वो अब there's so much you can do, मसाइल बहुत हैं, वसाइल कम हैं। So एक इलाके को हम टारगेट करते हैं या एक जहां हमें पता है उनके हॉट स्पॉट्स हैं
جہاں دے آپریٹ, اس پہ ہم جا کے کارروائی کرتے ہیں یا اس میں ویجیلنس رکھتے ہیں یا ڈیٹرنس کریٹ کرتے ہیں, تو دین دے چوز another area. بالکل Because Karachi itself is a very big city. It's a big city. But اچھا challenge علی ایک بات اور اس پہ کھل کے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں یہ جو کچھ آپ کارروائی کرتے ہیں پھر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں, پھر مزید ایک لاٹ آ جاتی ہے, اور ایسے ٹائم پہ آتی ہے عید, بقرعید, رمضان میں, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو دیکھیں کوئی نہ کوئی نیٹ ورک ان کا ہی نہیں ہے, صرف اس نیٹ ورک میں کہیں نہ کہیں انوالومنٹ آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ, تو اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا آپ کو. نہیں, میرا نہیں خیال ایسا نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا, نہیں, میرا نہیں خیال اچھا ایسا نہیں ہے, مگر ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ. اور دیکھیں کالی بھیڑیں تو موجود ہے نا سر, کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو کرتی ہیں, تو ان کو ان کی نشاندہی کرنا ضروری ہے نا. ہو بھی سکتا ہے, اچھا, مگر ایسا نہیں, ہاں نہیں ہوتا ہے, مگر انکوائری وغیرہ یا کوئی ایسی چیز انوالومنٹ سامنے آ جاتی ہے, ثابت ہو بھی نہیں تو اس پہ ایک انکوائری کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتی ہے. آئی ایم شیور کہ بہت اور بھی ایسی چیزیں جس میں لوگوں کی انوالومنٹ ہوگی, کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں, مگر چیزیں تھوڑی ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, ثابت نہیں ہو تو کچھ نو اسموک وداؤٹ فائر, اگر کچھ ہو رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے. ابھی تک ایسی کوئی چیز ہمارے پاس آئی نہیں ہے کہ اس قسم کے مافیا میں کوئی ہو سکتا ہے کہ ٹرن اے بلائنڈ آئے, ایک بہت جونیئر لیول کا کوئی ناکے پہ بندہ کھڑا ہوا ہے, اس کو تھوڑا بہت کچھ مل گیا, بٹ ناٹ ان آرگنائز جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں نہیں کہہ رہا ایک تاثر ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں تاثر ہے, یہ ہو سکتا ہے ایسا, کیونکہ جس کھلے عام جس طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں آپریٹ, تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جو ان کو الاؤ کر رہی ہے کہ یہ کام کریں آپ. اب دیکھیں اس کو ہم اٹس ناٹ ایون فراؤنڈ اپون, اٹس سم تھنگ, قانون ابھی سندھ ہائی کورٹ نے ابھی بولا ہے ان چیزوں کو کرنے کو, اس میں تو ہم سب شریک جرم ہے نا. اگر بیکاری آتا ہے اٹس اگینسٹ دی لا, تو بھیک تو ہم بھی دے دیتے ہیں نا کبھی کبھی طرف سے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو بات ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ ہمارا ابھی تک وہ پختہ اس سے نہیں ہوا. ان چیزوں کو تو ہم غلط سمجھ لیتے ہیں, کوئی بھیک مانگ, آپ ثواب کمانے کے لیے اس کو تھوڑے پیسے دے دیتے ہیں, چلو یار انہیں دے دیے, تو اس قسم کا وہ چیز ہے. مگر انشاءاللہ وہ نہ وہ کیا کہتے ہیں, نہ رہے گا باس, نہ بجے گی بات سے, تو اب بیگر ہی نہیں رہیں گے. اچھا علی, کوئی نمبر ہے سندھ حکومت کے پاس, کوئی ڈیٹا ہے کہ یو نو ہاؤ مینی ٹائمز ڈو دے کم آؤٹ, وہ فیملیز کا نمبر کیا ہے, کن ایریاز میں کون کھڑا ہوتا ہے, کوئی قسم کا ڈیٹا ہے, سو دا کلین اپ از ایزیئر. اور کہاں سے یہ دی جاتی ہیں جابز کہ تم اس علاقے میں جاؤ گے, تمہارا اس علاقے میں جانا ہے, یہ گروپ یہاں جائے گا؟ دیکھیں یہ ہاں سب ڈیٹا موجود ہے. کچھ گرفتاریاں ماضی میں, ایز آئی سیڈ کہ ہمارا فوکس, اور جنرلی پاکستان میں فوکس اس پہ چائلڈ لیبر تو میں نہیں کہوں گا, مگر بچوں کو جہاں ایکسپلوئٹ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی, اس کو چائلڈ ابیوز کہتے ہیں. بالکل آپ کیسے, بالکل. تو اس پہ جو ہے ہم نے کریک ڈاؤن ماضی میں بہت کیا ہوا, مگر دیز آر دا سیم پیپل, خود چلڈرن نہیں تو بڑوں کو کروا لیں گے, بڑوں کو نہیں ہو یا ٹرانسجینڈرز کو, تو وی ڈو ہیو دی ڈیٹا. تو انشاءاللہ علی ایک اور چیز بتائیے مجھے, دیکھیں بڑا یہ فائن لائن ہے, اگر آپ نے کہا ڈیٹا آپ کے پاس ہے تو یقیناً اس میں چاہے بہت کم پرسنٹیج ہو, ایسے ضرورت مندوں کی بھی ہوتی ہوگی کہ جو آ جاتے ہیں, خیر ہاتھ پھیلا لیتے ہیں کسی بھی ضرورت کے تحت, اب اتنا تو وہ بھی متاثر ہوں گے آبویسلی. ان کے لیے آپ نے کچھ سوچنا, آپ کو سوچنا پڑے گا, ڈیٹا بنانا پڑے گا کہ ان کے گھر کیسے اب پہنچا جائے. میں آپ کو بتاؤں کراچی شہر ایسا شہر ہے جس کی فلاحی کام انٹرنیشنلی مشہور ہیں. جتنا کراچی دیتا ہے چیریٹی میں, سیلانی ہو گئے, جی ڈی سی ہو گئے, باقی دیگر ادارے جو ہو گئے, نارمل ہمارے کراچی شہر کے لوگ جو ہیں اتنے بڑے دل کے ہیں اور اتنا وہ کرتے ہیں چیریٹی میں, کوئی دستخوان سیلانی کا خالی نہیں رہتا, کوئی بھوکا پیٹ میں مانتا ہی نہیں کہ وہ سوئے, کہ اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت ہو. دیر آر سو مینی فورمز لیجٹ لیگل کہ جہاں جا کے, تو وہ الحمدللہ ہمارے حساب سے کہ اگر کوئی بیگر ہے, ہمیں اس کے لیے یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ اس کو ہم بھیک مانگنے سے روک رہے ہیں تو اب اس کا گھر کیسے چلے گا, یا اس کو دو وقت. ویسے ایک اور سوال اس میں خواجہ سراؤ کا ہے, سروت کو بھی اس پہ بالکل صحیح تشویش جب ہوئی, جب پوری ڈیٹیل نہیں ملی کہ بھائی خواجہ سرائی کیوں, لیکن وہ اس میں انکلوڈڈ ہے. لیکن دیکھیں ان کو کیا ہے, ان کو آلریڈی پرابلم ہے, نہ انہیں روزگار کے مواقع دیے جاتے ہیں, نہ انہیں معاشرے کا شہری اس طرح سمجھا جاتا ہے, تو وہ تو ویسے ہی آئسولیٹڈ ہے. اب وہ سگنلز پہ آ کے کچھ کما لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں,
उनके लिए भी तो आपने फिर सोचना पड़ेगा ना एक अलग जाविये से। वो अली कि वो कहाँ जाए, इनका जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनका स्ट्रीट स्कूल है, कोई एक स्ट्रीट स्कूल भी है, क्या इन लोगों को Income कहीं source क्या, बिल्कुल। बेहतर जगह पे ले जाया जा सकेगा, उनके लिए कोई प्लान है? बिल्कुल, ट्रांसजेंडर्स पर मैं पहले आ जाता हूँ। आपने कहा कि उनको माशरे का, हमने पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में लेजिस्लेशन लेके आई सबसे पहले पाकिस्तान में कि ट्रांसजेंडर्स की भी राइट्स हैं, उनको भी सोसाइटी का, माशरे का हिस्सा है, उनको हमारे जो धारे में लेके आए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको देनी चाहिए, और हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी फैसिलिटेट किया करें। आफ्टर ऑल दे ह्यूमंस। ट्रांसजेंडर्स ही क्यों, ये सवाल मेरे ख्याल से जो आपके साथ हैं, मगर ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ये नहीं कहा अली, मैंने ये नहीं कहा ट्रांसजेंडर ही क्यों, जब ऐसा मैंने हुआ। कहा कि ट्रांसजेंडर भी हैं इसमें। तो ट्रांसजेंडर तो वैसे उनके पास मौके कम हैं जॉब्स वगैरह के और सारी चीजें, तो उनके लिए कोई खास आपने फिर हिकमत अमली बनानी होगी उनको रोजगार के नाम ना। तो उन्होंने जब कहा कि वो मर्द, औरत, बच्चे और ट्रांसजेंडर इन केस वो ही शी वो Yes, हिम them. ही शी उस कैटेगरी में, वो उसमें ग्रे एरिया में आके वो क्या भाई हम तो हमारे बारे में तो है ही नहीं, और वो भी मांगना शुरू हो जाए, तो वो क्लैरिटी के लिए हमने कहा था। सो इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड एंड एवरीबडी शुड नो। बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मौके क्रिएट करने की ज़रूरत है। लोगों को आप यू गिव देम समथिंग टू लूज, समथिंग टू वर्क फॉर, तो वो फिर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, इंटेग्रिटी भी होती है, उनको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और एंड अली बात ये है कि अगर एक सिस्टम आप इनकलकेट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो वो उसका जो साथ साथ इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी साथ साथ प्लान होनी चाहिए, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की जरूरत है इसमें। जी बिल्कुल। देखिए सिंध हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, एंड जस्ट इट हैज कम थ्रू अभी रिसेंटली, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी बना। बिल्कुल ऐसे ही है। अली राशिद, थैंक यू सो मच। डाउट नहीं, बहुत शुक्रिया। सजेशंस हो जी अली, we will give you suggestions. We have quite a few. So thank you so much for giving us your time. बात है ना कि वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा तो है, लेकिन अगर हमने उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट की है, वो हमारी फॉल्ट है। तो फिर उसका इंतजार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सड़कों से निकाल सड़कों से आपने हटाया, बहुत अच्छी बात की है। वेलफेयर में ले जाए, यस, उनको स्किल बेस्ड लर्निंग सिखाएं, यू आर राइट। है ना? बहुत सी सजेशंस है हमारे पास और हम दे सकते हैं।